यहाँ ہاں تو پہ صرف حوالہ حوالے نہیں نا، پیش ہو دیکھو رہے ہیں۔ گال وال تو دیکھو حوالے پیش ہو رہے ہیں تو وہ آپ کی عباسی کتابوں جو سے ہی حوالے نکال کے پیش پیش رہے ہیں نا۔ کرنا ہے نا، یہ ایک مکاری ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا عباسی بھائی بھائی مجھے موقع صاحب دیجیے بیچ گا۔ میں سے لائن پیش ایک کرتے سیکنڈ، ہیں، اچھا ایک اچھا، لائن، چلیں دو چلیں، لائن، یہ 6 یہ لائن، یہ تو 4 الزامات لائن۔ ہیں۔ اب ہمیں ٹائم دیں، ان کو بہت ٹائم مل گیا، مجھے عباسی ٹائم بھائی دیں، صاحب شاہ مجھے صاحب میں بھی ٹائم موقع دے ابھی رہا ہوں۔ دیجیے۔ آپ کس اچھا جی، ابھی کون ٹائم لے رہا ہے بتا دو بھائی۔ مجھے میں لے رہا ہوں، میں لے رہا ہوں، عباسی میں لے رہا ہوں، بھائی میں صاحب لے مجھے رہا دے ہوں، دیں میں ٹائم۔ لے رہا ہوں، میں لے رہا سوال ہوں۔ کا موقع مل باقی میوٹ سکتا کر ہے لیں سلیم پلیز، وقت بھائی ذرا مجھے جی جی ٹائم میں دیں۔ لے رہا میوٹ کر ہوں۔ لیں بھائی پورا صاحب۔ ہو، چاہے 1 میری منٹ اسکرین کا بڑی ہو، کر دیں جی، سوال ان کا کو ہم خلیفہ موقع۔ وقت دکھاتے ہیں۔ 3 صفحے پڑھنا اب، اور ہاں جی مسیح ہاں جی، کے 3 کتاب صفحے میں سے اگر پڑھنے پڑھنا، کی ادھر ادھر گنجائش کے ہوگی تو ہم خط کیوں شک نہیں نہ پڑھیں گے؟ پڑھنا، ہم پڑھیں گے نا، 3 صفحے بھی پڑھیں گے، 10 صفحے بھی پڑھیں گے اگر پڑھنے کی شک گنجائش نہ ہوگی۔ پڑھو، مسیح موعود کی کتاب اچھا کھولو۔ باجی مہربانی کریں، میرا ٹائم دوبارہ لگائیں جناب، اور میری اسکرین بڑی کریں پلیز۔ یہ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں 3 صفحے پڑھیں، یہ الہام ہی اتنا سا، یہ تذکرہ ان کی کتاب ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، اس کا پیج نمبر 160، ٹھیک ہے، یہ اتنا سا الہام درج ہے، یہ الہام درج ہے یہاں پہ، اس میں 3 صفحے پیچھے میں نے کدھر جانا ہے؟ پیچھے بات ہو رہی ہے اگست کی، یہاں پر بات ہو رہی ہے 14 اگست کی، یہ 14 اگست والے دن جی الہام ہوئے ان کو، یوم آزادی ہمارے والے دن۔ کیا لکھتے ہیں جی؟ الہام ہو گیا جی، آج خواب میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیشن گوئی ہے، باہر کسی تکیہ میں ماں چند کیس کے بیٹھی ہوئی ہے، اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے، مطلب گنجی دیکھی، اور بدن سے ننگی ہے، بدن سے ننگی ہے اور نہایت مکروہ شکل ہے۔ میں نے اس کی 3 مرتبہ کہا کہ تیرے سر منڈے ہوئے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خامد مر جائے گا۔ ادا خامد نہیں مریا، اس کا خامد نہیں مرا تھا۔ سوال یہ کہ میں نے کرنا ہے صرف یہاں پہ بیٹھ کے کہ ایک عزت دار شخص جو ہوتا ہے وہ کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں اشتہار چھاپتا ہے، اس طرح کے گندے خواب اپنے اس میں چھاپتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ خواب لکھے ہوئے ہیں ننگے جسم سے، اپنے مریدوں میں بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں 2 صفحے پیچھے سے، او بھائی ہے ہی بات اتنی، یہ دیکھیں اتنی سی بات ہے۔ تو یہ ہے کردار مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب نے بڑے حوالے آپ کے سامنے رکھے، کسی کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسے الزام لگا کرتے تھے انبیاء کے اوپر، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین غور سے آپ نے سننا ہے، جو احمدی مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بات بھی اس کا جواب نہیں دینا، آپ میری براڈ پہ آنا، میں وہاں جواب، یہاں پر کیا بارش ہو رہی ہے، ادھر جواب نہیں ہے، ادھر دیں جواب، یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے، ادھر آنا میں بتاؤں گی کیوں، کیونکہ وہاں پر آپ میوٹ کریں گے، وہاں پر آپ بلاک کریں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتائیں نا، یہ گنجی عورت اور ننگی یہ خواب بتانے والے لوگوں کو، اس کے بعد میں ایک اور بھی الہام پیش کروں گا۔ چلے اچھا، یار شارپ شوٹر بھائی آپ نیچے ہیں، اب آپ پلیز پینل میں صرف اور صرف جو آپ سمجھتے ہو کہ احمدی بھائی ہیں اور وہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، آپ انہی کو پک کرنا تاکہ پینل تھوڑا سا فیئر ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ہادیہ کوئی سارا بولنا پڑے۔ ہادیہ آپ کو میں دوبارہ 2 منٹ دوں گا، اوکے؟ یہ لو ہادیہ، انمیوٹ کرو۔ میں تو ان کے جواب دینے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ کرتے ہیں بات شادی۔ رکھو نا، ان کے جواب نہ دو، لوگ بھی وہی سن رہے ہیں نا، مصطفیٰ پہ جو بات آئی جواب ہے نہیں اس ہو کو 2 منٹ رسپونڈ تو میں کرو ہوتا نا۔ ان کا جواب 2 منٹ 3 میں نہیں منٹ لے ہوتا۔ یہ لینا، محمدی 4 بیگم منٹ لے پورا لینا، ایک کیس ہے، محمدی بیگم جتنا پورا بھی ایک آپ کیس لو ہے، ایک پیش گوئی ہے، پوری ایک کرو، پیش آپ گوئی بات ہے۔ کرو۔ ہادیہ میں کہہ رہا ہوں بات کرو، جب تک آپ ہاں بات کر ختم رہی نہیں ہوں ہوگی میں۔ ٹائمر لگا رہے گا، میں ڈیوائیڈ کر لوں گا باقی لوگوں کو ٹائمر کے ساتھ، اور کرو جاؤ۔ محمدی بیگم ایک پیش گوئی ہے جو ایک ایسے قبیلے کے متعلق کی گئی جو ان کے اپنے قبیلے کا ہی حصہ تھا، ان کے اپنے خاندان کا حصہ تھا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود کو یہ بھی الہام ہوا تھا کہ صرف اس خاندان میں سے 13 نسل چلے گی، اور اس وقت ہوا تھا جب 66 بندے تھے اور بھی ان کے خاندان میں، 66 تعداد تھی ان کے باقی خاندان کی، ان کے گھر کے علاوہ، لیکن ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی۔ دیکھ لیں، صرف جو بھی ان کے خاندان کی نسل ہے وہ ساری کی ساری اب صرف مرزا صاحب کے نام سے ہے، اور صرف انہی کی نسل ہے، اور ان کا یہ الہام بھی سچا ہوا۔ اور وہ بندے جو کہ ان کے خاندان میں سے چند ایک جا کے ملے ہوئے تھے دوسرے لوگوں سے، اور وہ ملحد ہو چکے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، ان کی ایک بیٹی سے انہوں نے کہا تھا میری شادی کر دو۔ یہ ایک پیش گوئی کے تحت اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا تھا، اور وہ شادی جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی، اور اس پہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی جب اس کا باپ مرا۔
उसमें यह था कि इतने अरसे बाद इसका बाप मरेगा, इतने अरसे बाद इसका खामन मरेगा। वो एक लंबी बात है, लंबी कहानी है। लेकिन ये ख्वाब पर किसका जोर होता है? कोई भी बंदा कुछ भी ख्वाब देख सकता है। उन्होंने जो ख्वाब देखा उन्होंने मनोआन बयान किया। जरूरी नहीं ख्वाब में आप नंगा देखते हैं तो वो नंगा ही हो, उसका मतलब कुछ और होता है, मतलब उसका बदल जाता है। और मैं ऐसी जगह पे भी नहीं हूं कि मैं आप लोगों के ज्यादा जवाब दूं, और मैं देना भी नहीं चाहती, सच्ची बात है। इसलिए कि ये सारी शैतानियां हैं और मकर है, फरेब है। पूरी पेशगोई जो हमारे लिटरेचर में शाया है, हमारे वो 10-12 जगहों पे है, वो इकट्ठी करके एक जगह पे भी बना दी गई है। वहां से जाके पढ़ लो, कोई मसला ही नहीं है। आप लोगों को एतराज ही नहीं होना चाहिए उनके किरदार पे, उनके काम पे। जब आप कहते हैं नबी आ ही नहीं सकता, वो नबी है ही नहीं, तो खत्म बात, आपका और हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे झगड़ा ये है हम ना, फिर आगे की आगे जो नहीं रखते। हारिया देखो, अनफेयर करके ये बात खत्म ना करो जब झगड़ा ही नहीं है। वो फिर झगड़ा इस बात का है ना कि अगर आपको इतराज नहीं है तो वो क्लियरली ओपनली आपको कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आप हमारी आइडियो पे, हमारी उसके एस्टेब्लिशमेंट पे डाके ना डालें, हम क्यों हम डाके आपको कुछ डालेंगे? नहीं खुदा कहेंगे। ताला का मजहब है, अल्लाह ताला ने बनाया इस्लाम, अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है हर इंसान को। तो हर फिर इंसान मिर्जा साहब जो आजाद है। फतवे लगा गए हैं वो कह रहे हैं कि इनके मिर्जा बाप की साहब हमें कह जागीर रहे है हैं कि क्या? बाकी सब रसूलुल्लाह काफिर सल्लल्लाहु हैं, अलैहि इनको वसल्लम इनको काटो लिख के दे मारो। के गए हुए हैं, लाएं दे हमें। देखो कहाँ पे लिखा बात हुआ है सुनो कि ये आदिया, उम्मत है? आदिया, अच्छा आदिया एक बात सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर अब मैं हूँ, मैं, आप मेरे साथ बैठती हो, मैं आपको मुसलमान भी मानता हूँ, सारा कुछ, मैं आपको रिस्पेक्ट भी देता हूँ। अब आज आप मेरे लिए पीसफुल हो, पुरअमन हो, ठीक है। कल जब आपकी तादाद बढ़ेगी तो आपने तो सबसे पहले मिर्जा साहब का वो फतवा उठाना है कि जो मुसलमान है वो काफिर है। जब तक मिर्जा साहब को नहीं मानेंगे, मेरी तो अकीदत ये मानेगी नहीं कि मैं मिर्जा साहब को नबी मानूं, क्योंकि मैं तो आप वसल्लम की तालीमात को मुकम्मल समझता हूँ। तो आपने तो सबसे पहले मेरे गले पे रखना है ना चुरा, कि चल भाई नहीं का तू मुनकर नबी होगा तो तुझे तो मैं जहन्नम रसीद करती हूँ अभी। तो ये बात भी क्यों ना, फिर हमारा जो खौफ है वो तो फिर जायज है। तो बस या फिर तो बोलो खौफ कि में ठीक झूठ है, बोलना भी जायज है, खौफ में हादिया टोटे करने किसी की हादिया तारीफ आप के ही भी जायज नहीं, है, नहीं, किसी की अच्छा किताब चलो, को अदलना हादिया आप बदलना ही भी खामोश। जायज है। ठीक हो गया, ठीक। मक्कारी के साथ उसका कुछ हिस्सा अच्छा अच्छा बयान अब्बासी करना, साहब कुछ टाइम छोड़ दें, देना अब्बासी भी साहब खौफ टाइम में दें चलो मुझे जायज है। भाई, किसका प्लीज, टाइमर प्लीज किसका आ टाइम दिया, दें। बस मैंने बात रखनी थी। मेरा टाइमर है, किसका उसके बाद भाईजान जुनेद भाई डिसाइड को करे। दे दीजिएगा मेरी जगह पे। नेक्स्ट टाइम खौफ में जुनेद ये भाई सारा बात कुछ करेंगे। जायज है जो कुछ ये कर रहे हैं, अच्छा ये जी सारी आदिया जी मक्कारी चुप कर कर रहे हैं। जाएं, चुप कर जाएं, आप ही अच्छा किताबें हादिया, पढ़ के हादिया सुना हादिया रहे हैं आपको आपको। टाइम दिया था ना, आपने वो गिव अप कर दिया। आपने बल्कि किसका डबल टाइम टाइमर है दिया भाईजान? इनको। मेरा टाइमर है, मेरा टाइम खलीफा वक्त का। 3 मिनट जिसको चाहिए दे लो, जिसको भी चाहिए 3 मिनट दे लो। 3 मिनट जी जवाब आदि जी। को नहीं दिए थे। देती होती इस मकारी अच्छा के। ना मैं देना हादिया, इसे बाजी, ना हादिया मक्कारी देना, म्यूट कहती हूँ। सुनी लगा जाओ लो, बस। हादिया, अपनी हादिया किताबें म्यूट सुनो, लगा लो। अपनी सिर्फ किताबें मुझे रिक्वेस्ट सुनो। कीजिए फेस मुझे। करने दें, मुझे फेस करने दें। ये मेरा केस है, ये काजमी चले मेरा रहील केस है, भाई, मुझे फेस करने दें। रहील भाई आपका केस है ना, लेकिन अपने टर्म पे बोलना, ठीक है। यार इनको अच्छा किसने जी। उतारा है? एक सेकंड यार, किसने उतारा है इनको? तो मैंने उतारा है, इसको चुप नहीं आती, बोलता जाता हाँ है। बस ठीक है। हादिया आपकी तरफ से या उन्होंने आपको उतारा है, सो मैं कुछ नहीं कर सकता भाईजान। आप दोबारा रिक्वेस्ट डाल के ऊपर आ जाएं, लेकिन अपने मुंह को ना, मुंह शरीफ को जरा बंद रखें, वरना कुछ और अंदर आपके मुंह में घुसा के मैं बंद करूंगा जब तक आपका टाइम नहीं लगेगा। अपना मुंह बंद करके बैठो, अपने माइक जब मिले तब, वरना अगर नहीं बंद होता तो मैं कुछ घुसा दूं तुम्हारे मुंह में, तब तक बंद रहेगा, फिर दोबारा वो निकाल के तुम्हारे मुंह में माइक दूंगा। अब बता, आना है तो ऊपर आ जाओ आराम से तमीज के साथ। जी अच्छा खलीफा चले भाई मौका आपको दें, टाइम देता हूँ। मौका दें। अच्छा जज़ाक। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं 1.5 मिनट में बात करूंगा, बाकी मैं जुनेद भाई को दे दूंगा अगर आपको एतराज ना हो तो, नहीं, क्योंकि पूरे उन्होंने 3 जाना। मिनट लेने पड़ेंगे भाई साहब। चलें नहीं, ठीक 3 है, मिनट पूरे पूरे लेता हूँ, पूरे लेता हूँ। आप अगली बारी में जुनेद भाई को दीजिएगा। अच्छा, गुजारिश है, एतराज ये नहीं है कि ख्वाब में उन्होंने क्या देखा। भाई ख्वाब में इंसान बहुत सारी चीजें देखता है, ठीक है ना, लेकिन उस ख्वाब को आके अपने मुरीदों के झुरमट में बैठ के उसको बयान करना और उससे ऐसे नतीजे निकालना कि एक शादीशुदा औरत का बंदा मर जाए और वो मेरे निकाह में आ जाए। वही कुरान मजीद कहता है कि अगर एक औरत इद्दत में है ना तो उसको पैगाम भी ना भिजवाओ मोमिनो, पैगाम भी नहीं भिजवाना। अल्लाह ने तो यह हदें बांधी हुई हैं। ये बंदा है जो मुदई नबूवत है, अपने आप को कहता है कि मेरे पर ईमान नहीं लाओगे तो तुम काफिर हो, गैर मुस्लिम हो, ठीक है। उसके ये ख्वाब है और उसके इल्हाम है, ये वो इल्हामात हैं जिसके बारे में मिर्जा साहब कहते हैं मैं अपनी वही पर कुरान मजीद की तरह यकीन रखता हूं। जो मेरी इन किताबों को, मेरे इल्हामों को अच्छी नजर से नहीं देखता, मेरी सदाकत नहीं करता, बदकार औरतों के बच्चे हैं।
ये बातें करते हैं मिर्जा साहब अपनी किताबों के बारे में। हम कहते हैं जी हम उनकी किताबों को इज्जत देने के लिए पढ़ने लगे हैं ताकि हमारे पर ये फतवा ना लगे, तो आगे से इस तरह की तावीलें पेश करते हैं। अब सुने जरा गौर से, 25 जुलाई का 1892 का, मैं जल्दी से पढ़ दूं। सुबह सादिक 4:30 बजे दिन के मैंने देखा कि एक हवेली है, उसमें मेरी बीवी वालिदा महमूद और एक औरत बैठी है। तब मैंने एक मुश्क सफ़ेद रंग में पानी भरा मश्क, और इस मश्क को उठाकर लाया हूं और वो पानी लाकर अपने घड़े में डाल दिया। मैं पानी को डाल चुका था कि वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुर्ख और खुश रंग लिबास पहने हुए मेरे सामने आ गई, मेरे पास आ गई। क्या देखता हूं कि एक जवान औरत है, पैरों से सर तक सुर्ख लिबास पहने हुए है, शायद जाली का कपड़ा है। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये तो वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिए थे, औरतों के लिए इश्तिहार दिए थे, मेरे सामने खुद इकरार कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए इश्तिहार दिए थे। लेकिन इसकी सूरत मेरी बीवी की सूरत मालूम हुई। गोया इसने कहा या दिल में कहा मैं आ गई हूं। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे, या अल्लाह आ जावे, या अल्लाह आ जावे। अब देखें, अब ज़हनी कैफियत चेक करें। और फिर वो औरत मुझसे बगलगीर हुई। बगलगीर का मतलब होता है कि हग कर लेना, जप्पी, ठीक है जी, हग कर ली। उसके बगलगीर होते ही मेरी आंख खुल गई। फल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अब अंदाज़ा लगाएं, अब एक बंदा है, एक शादीशुदा औरत है, उसके बारे में पहले इन्होंने कहा उसके बाप को कि उसकी जायदाद, वो जायदाद का साइन करवाने के लिए आया था जी, उस बेटी को मेरे निकाह में दो। फिर कहा तू भी मर जाएगा, इसका शौहर भी मर जाएगा, ये फिर भी मेरे पास वापस आएगी, ये मेरी बीवी बनेगी। ये ऐसे 6 शराइत रखी, कोई एक भी पूरी नहीं हुई। मोहम्मदी बेगम मरते दम तक मिर्जा साहब की निकाह में नहीं आई। उसके बारे में इश्तिहार छाप रहे हैं, उसके बारे में इल्हामात अपने मुरीदों को बता रहे हैं। ये क्या है? ये किरदार है? ये नबूत का किरदार है? ये है सवाल। अगली बारी जुनैद भाई लेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बाजवा साहब जो है ये एमडी भाई है, बाजवा 1 बाजवा 2। आदिया आप हो यहाँ? मैं तो मौजूद जी हूँ। बाजवा साहब आप एमडी भाई है? जी जी। तो आप कुछ अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं या मैं हादिया को माइक दूं? नहीं, उनको दो, बाजी को पहल दो। चले, बाजी तो चाहिए ही है भाई, बाजी, एक बाजी सब पे भारी। फिर वही हादिया बात वैसे दोहराई जाएगी, फायदा कुछ चलो भी नहीं है, स्टार्ट टाइम। फायदा कुछ भी नहीं है। ये लेते आएंगे यार इस तरह अब्बासी की ये बातें मिर्जा निकाल साहब को निकाल के। बचाओ, 84 टाइम स्टार्ट। किताबें हैं, 84 किताबें हैं, 23 जिल्दें हैं और ज़खीम है। और ये इस तरह की बीच में से और उन किताबों को छोड़ के फिर वो भी हैं, अखबारात हैं, फिर और लोगों की बातें भी हैं। ये दूसरों की बातें भी लेते आएंगे, इश्तिहारात की बातें भी लेते आएंगे। वो एक केस था, एक पूरा केस था जो उन मुल्हदों के साथ लड़ाई थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे, तो उनकी बच्ची का रिश्ता मांगा गया था। तो अब ये उसके मतलब बेशुमार जगहों पे हवाले होंगे, बेशुमार लोगों ने उसको डिस्कस किया होगा, वो सारा ये निकाल के लेते आएंगे। क्योंकि लिटरेचर कोई थोड़ा सा तो नहीं है ना, तो उसका फायदा कुछ नहीं है जब तक उस केस को ना समझा जाए, जब तक उस केस की तफसील को कोई बैठ के गौर ना करे कि ये है क्या, किसके मुतल्लिक लिखा हुआ है। और ये तो मुखालिफिन है, ये तो शर फैलाते रहेंगे। वो तो रंगीला रसूल वाला काम ये कर रहे हैं, जैसा उसने किया था रंगीला रसूल लिखने वाले ने, वही काम ये कर रहे हैं। उसने भी हजरत ज़ैनब वाले केस पे भी इतराज किया है, और भी बहुत सारी चीजों पर इतराज उसने किया है। उसने भी कहा है उसकी इतनी सारी बीवियां थी, ये था वो था, वो भी बकवास करता रहा है। इसी तरह आप लोग भी करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ना है। अब हमारे लिटरेचर का उशरे अशीर भी नहीं है जो आप लोगों के हाथ में आया हुआ है, और उसमें से सारी जो बातें हैं वो सारी गड़मड़ करके आप लोगों ने इकट्ठी की हुई हैं। आप लोगों ने ये हवाले जो इकट्ठे किए हुए हैं, इसके आगे भी कोई मजमून है, इसके पीछे भी कोई मजमून है, वो सारा कौन पढ़ेगा? वो पढ़ो और फिर इनको समझो कि क्या जवाब है। आपको तो ये नहीं पता ख्वाब और इल्हाम में फर्क होता है। बार बार आप ख्वाब को इल्हाम कह के पेश करते हो। आपकी तो अकल जो है वो चरने गई हुई है, तो फिर हम आपकी अकल का क्या जवाब दें? हम तो उनको नबी मानते हैं, आपके ख्याल में नबी आना कोई नहीं, कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो गया है, आप एक हवाला और लगा दो। चलो जी, हादिया ने म्यूट लगा लिया, अब किसका है माइक? जुनैद भाई को मौका दें,
جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں یہ مرزا صاحب نے ایک دعا کی ہوئی ہے ہادیہ بہن، اور یہ وہیں سے میں شروع کروں جہاں سے انہوں نے دعا کی ہے نا، تو وہ اس پر آپ نے ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتانا کیونکہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوئی. کہتے ہیں جی، اور بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر علیم، اگر آتم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بے کی دختر کلا کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے ہیں، تو کیا ہو؟ تو پھر یہ ہو کہ ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو، اور کور باطن حاسدوں کا، جیسے یہ خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے، کا منہ بند ہو جائے. یعنی ایسے طور سے پوری ہونی چاہیے کہ یہ کچھ بول نہ سکے، خلیفہ وقت شاہ عبدالعزیز صاحب کچھ بول نہ سکے. اور اگر اے خدا یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر، اور اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور دجال ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا، یعنی یہ خلیفہ وقت نے، اور تیری وہ رحمت انبیاء کے ساتھ حضرت نہیں لگایا ہوا، نہ ان کے ساتھ درود پڑھا ہوا ہے، تو میں پہلے ہی پڑھ دیتا ہوں علیہ السلام. میں اس طرح سے ہی پڑھوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ، اور خیر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس امت کے اولیاء کرام کے ساتھ ہی تو مجھے فنا کر ڈال، تو مجھے فنا کر ڈال، تو مجھے فنا کر ڈال. قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی ہو گئی قبول، یہ دعا قبول ہو گئی. اس طرح کہ محمدی بیگم کا باپ مر گیا، عبداللہ آتم کا انجام ہو گیا، اور وہ جو ہے ایک ہندو تھا اس کا بھی انجام ہو گیا، آتم کا بھی. اور یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی اور ان کی پیشگوئیاں پوری ہو گئی. جب باپ مرا تو محمدی بیگم اور اس کے خامد نے توبہ کر لی. انہوں نے باقاعدہ آ کے اس چیز کا اظہار کیا، اور آج محمدی بیگم کے سارے پوتے دوتے نواسے نواسیاں سب احمدی ہیں الحمدللہ. اگر وہ خواب پوری نہ، اگر وہ پیشگوئی پوری نہ ہوتی تو وہ سارے احمدی نہ ہوتے، آپ لوگوں میں بیٹھے ہوتے. اور اسی طرح اگر ان کی یہ باقی پیشگوئیاں ان کی پوری نہ ہوتی تو وہ مولوی جو ہیں وہ اتنے اتنے بڑے کتابچے ان کے کتاب کے بدلے میں لکھ کے گئے ہوتے، وہ بڑے قابل مولوی تھے. لیکن وہ کیا ہوا کہ اس وقت عیسائیوں کا اتنا غلبہ تھا کہ لوگ دڑا دڑ عیسائی ہو رہے تھے، اور وہ مولوی بھی عیسائی ہو گئے تھے، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کے تو یہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے، میرا ٹائم پورا ہونے کو ہے. تو وہ ان کے متعلق جو پیش گوئیاں ہوئی تھی وہ پوری ہوئی ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہوئی. اور آپ لوگ اگر ان کو پیش کریں گے کہ وہ نہیں ہوئی تو آپ توڑ پھوڑ کریں گے. توڑ پھوڑ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ توڑ پھوڑ کریں. یہ ساری دعائیں پوری ہو گئی ہیں. آج اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے بڑے سارے ملکوں میں ہم پہلے ہوئے ہیں، کتنی ان کی پیشگوئیوں کے مصداق ہم خود ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے. ابھی ہادیہ آپ کے پاس 19 سیکنڈ ہیں. جی ٹھیک ہے، بھگوان اگر بھائی. ان کو روزہ روشن کی طرح چمکتی ہوئی جماعت بھی نظر نہیں آ رہی تو پھر یہ اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو مصیبت کس بات کی پڑی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ سبحان مخالفت جو اللہ بھائی کر رہے صاحب، ہیں، آپ کی ریکویسٹ ہمارے اپروو ہوئی چڑھتے اور ہوئے دوبارہ اسٹارٹ کر دیں. سورج کی مخالفت ہو رہی ہے، اور چاند کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہیں اوپر کو. اچھا جی، ایک سیکنڈ میں ذرا ان بھائی صاحب کو پک کر لوں. مجھے بھی موقع اٹھایا دیں تھا گے تو اسے گرا کیوں گفتگو دیا میں ہے؟ یا نہیں دیں گے؟ جی میں ذرا اب اس کا جواب دے دوں. ذرا اس کا انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ مجھے جواب بھائی ایک منٹ جنید بھائی میں نے جانا ہے، باسل پھر بھائی آپ میں کو کہہ رہا ہوں 30 کوئی سیکنڈ مجھے دیں گے پلیز اس جی گفتگو میں. جی رکھے جی آپ کر لیں. پھر ہادیہ باجی چلی جائیں گی شاید. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرزا کرشن ماؤد جو تھے نہیں گئی تو موصوف، وہ تو جا رہی ہے نا. دیکھیں نا، اب نام لگا نا، بدل لو کوئی بات نہیں. عجیب وہ بات ہے. جانے والوں میں سے نہیں، وہ شیرنی ہے، شیرنی.
अच्छा बात तो करने नमाज देना, पढ़ ले। बात तो करने। चलो शुरू। अच्छा ये जो मिर्जा कृष्ण माऊद जी थे जो, और नाम बदल नहीं रहा, नाम उनने खुद अपना रखा है कि जिस कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं हिंदू, मैं वही कृष्ण हूँ। तो मैं उनकी ख्वाहिश पे मुल्हद हो तुम भी आगे सरकारियों की हेल्प के लिए। बात करने देंगी या नहीं? एक जो सरकारी जो लगे हुए हैं उनको करने दो बात, तुम बाद में आ जाना, तुम्हारे साथ फिर बात कर लेंगे। पहले अपने आके मौजूआत बताना, वो तो सारे अपने फिरकों से भाग गए अहमदियत के खौफ से। अब्बासी साहब बात कर लूं? माशाल्लाह अपने मैं तो बुजुर्गों अपने से फिरके भाग पे गया, खड़ा हूं अपने ना। फिरकों से भाग गया, अपने मौलवियों और से मैं भाग तो गया अपने सारे फिरकों के पे सारे। खड़ा हूँ, वो सारे भाग गए, मेरी तो बात करने देना। मैं तो अपने फिरकों पे खड़ा हूँ। तू कहाँ पे खड़ा है? मैं तो खड़ा हूँ ना अपने अकीदों पे। बड़ी मेहरबानी, बात करने दें। देखें मिर्जा साहब ने नहीं, कहा है कि मैंने मेरे कोई जो जवाब नहीं देना आपकी मेरे बात मानने का। वाले मैंने उनकी मुखालिफिन बातों का का मुंह दिया है ना बंद कर जवाब। देंगे, वो इस तरह करेंगे। मिर्जा साहब ने कहा मेरे मुखालिफिन जो है ना वो मुंह बंद कर देंगे, मुखालिफिन का इस तरह करेंगे। आप लोग आगे से टोक टोक के मुंह बंद करोगे। हम तो दे रहे हैं। मेरा तो आप नहीं, दे रहे मेरा सारी नहीं, कम से बरादरी कम लगी मिर्जा है, सारी कृष्ण जगहों माऊद पे का, कोई नहीं मिर्जा टोक रहा। कृष्ण बल्कि माऊद का ही जो यार, सैफी की मिर्जा बिरादरी पे वो कृष्ण आराम माऊद में का ही बैठा हया होता कर है लें। और हर एक को मिर्जा किताबें खोल कृष्ण के माऊद जवाब का देता है, हया कर कुरान लें। खोल के, हदीस खोल के। का ही हया कर लें, बात तो करने दें, कुछ गुफ्तगू के आदाब ही सीख लें। जी भगवान भाई आप नहीं बोले। मिर्जा कृष्ण हादिया स्टॉप, हादिया स्टॉप, आप नहीं बोलना। हादिया म्यूट करो। जी भगवान भाई रखें अपनी बात। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि इन्हें पिछली गुफ्तगू में कहा, देखें जी सब मिल के यकजुट हो के हमारी मुखालफत कर रहे हैं। ये जो सिंपथी लेना चाहते हैं ना, ये दरअसल सिंपथी इन्हें मिल नहीं सकती। वो इसलिए कि ये मजलूम है नहीं है। अगर तो एक ऐसा शख्स जिसने कुछ ना किया हो उसके साथ इस तरह का रवैया हो तो बिल्कुल मैं इनके साथ खड़ा होता कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन अब जब मिर्जा कृष्ण माऊद साहब ने खुद हर एक को गिरबान से पकड़ के जो है वो छेड़ा हो, हर एक के खिलाफ गुफ्तगू की हो, हर एक के खिलाफ जो है वो किताबें लिखी हो, तो उसके बाद ये कहना कि जी सारे हमारे खिलाफ हो गए हैं, हमें तो ये देखें ये कौन से आंसू हैं? मिर्जा साहब को नहीं पता था कि मैं सबके साथ पंगा क्यों ले रहा हूं, एक के साथ पंगा लूं? तो ये जो है ये लुटाया जा रहा है जो अमल मिर्जा साहब ने किया, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सारी इनने गुफ्तगू की कि मिर्जा साहब ने ये पेशन गोई की वो भी मार गया, ये पेशन गोई की वो भी मार गया, फलाना भी मार गया, महमदी बेगम का अब्बा भी मार गया। और इनका दावा देखें, माशाल्लाह से दावा ये है कि वो बेस्ते सानी थे मोहम्मद रसूल अल्लाह की, उन मोहम्मद रसूल अल्लाह के जिनको वो रहमत लिल आलमीन मानते हैं। मैं मुल्हिद हूं ना इनकी नजर में, ठीक है जी, मान लिया मैं मुल्हिद हूं। मुझे कोई शख्स आके ये तारुफ करवाए ना कि मेरे नबी को मान लो क्योंकि उसके कहने पे 4 बंदे मर गए, तो मैं क्या मान लूंगा? फिर मैं तो उल्टा कहूंगा कि भाई ले जाओ उठा के इस नबी को, ये तो रहमत कहीं से भी नहीं है। जिस रहमत का ये जो अलाप सुबह शाम अहमदी बजाते हैं हर बराड पे कि नबी रहमत होता है, नबी रहमत होता है, और जब रहमत बताने की बारी आई है तो रहमत ये है कि फलाना भी मार गया, मिर्जा साहब के कहने पे फलाना भी मार गया। ऐसे नबी को मैं कैसे मान सकता हूं जिसका इनकार करने पे सारे मरते जा रहे हैं? ये रहमत है। और ये जिल और बरूज है उस नबी का जिसको ये खुद रहमत लिल आलमीन मानते हैं। और ये जिल और बरूज भी असूली तौर पे नहीं बनता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मेरे इल्म में जो भी अभी तक का है उसमें कहीं पे भी किसी को ये बददुआएं नहीं दी कि वो मर जाएगा, वो जलील हो जाएगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, उसका अब्बा मरेगा। और अगर मरने को ही जलालत और हार तस्लीम किया जाए तो मार तो मिर्जा साहब भी बड़ी अजियत की मौत गई हैं। ये आप तो देख लें, इनकी अपनी किताबों में मिर्जा साहब के अपने बेटे लिख रहे हैं, और ये बदले में जो किताब पेश करते हैं, देखें कितनी जालिमाना रवैया इनका। बदले में ये जो किताब पेश करते हैं किसकी जी? एक काफिर की लिखी हुई, चलें मुझे भी उस कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन एनीवेज एक काफिर की लिखी हुई रंगीला रसूल, किसके बदले में, किसके कंपैरिजन में? मिर्जा साहब की अपनी औलाद की लिखी हुई किताबों की। तो तौहीन ये किसकी कर रहे हैं? ये अपनी कर रहे हैं, अपने मिर्जा साहब की खुद कर रहे हैं, और जो इनको समझ नहीं आ रही। सो अब्बासी भाई, एक तो इनसे ये दरख्वास्त है कि ये जो सिंपथी है ना, आए ये ना करें, दलाइल पे बात करें और उस पे बताएं।
اور یہ جو دوسرا یہ نے ذل اور بروز بنایا ہے وہ کس حیثیت سے بنایا وہ بھی کائنڈلی کمپیئر کریں، کیونکہ ابھی تک کوئی کمپیریزن نہیں نکلا. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں بے شک ملحد ہی کہہ لیں مجھے، میں ایسے نبی پہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا جو بجائے لوگوں کی صلاح کرنے کے، لوگوں کو دعائیں دینے کے، لوگوں کے لیے رحمت بننے کے، الٹا وہ موت کا سبب بن جائے. ہر ایک کو وہ جو ہے وہ بددعائیں دینے پہ اتر آئے، صبح شام ایک ہی بات، بددعا ہی بددعا. تو معذرت قبول کریں، ایسے ایسے اب نبی سے میرے میں نے ہاتھ 2 کھڑے منٹ لینے ہیں، پھر میں نے جانا ہے. اچھا شاہ صاحب اب مائک چونکہ ہادیہ کا ہے تو اس کے بعد آپ کو مائک ملے گا. جی ہادیہ، اب آپ کو میں پورے 2 منٹ دوں گا. اعتراض کی ہے اس میں، ہادیہ اس کو ہادیہ جواب دے لو. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہادیہ آپ بیٹے کا ہاتھ ہادیہ چھوڑ دو، او میری میں جواب دے ہادیہ. ہوں. چلے اب آپ کا ٹائمر لگ گیا 2 منٹ. ہاں ٹائم لگایا آپ نے ٹائم لگا دیا جی 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 اور ٹائم گزر بھی گیا کتنا سارا، 10 سیکنڈ گزر بھی گیا. اور ایکسٹرا دے سب دو سے ہادیہ، پہلی آپ بات کی اپنی جو براڈ ہے. اللہ کو نہیں مانتا خود ملحد ہے وہ آ گیا ہے کرنے تبصرہ نبیوں پہ. تمہارا بھائی نبیوں سے کیا لینا دینا؟ تم تو جا کے پہلے اپنا رب ڈھونڈو. دوسری بات کہہ رہا ہے کہ رونا دھونا کرتے ہیں، وہ ہم روتے دھوتے نہیں ہیں، صرف حقیقت کو بیان کرتے ہیں، سچ کو. کس کتے نے کہا کہ ہم روتے دھوتے ہیں؟ کبھی روئے دیکھا بھی ہے ہمیں؟ ہمارے تو بندے قتل ہو جاتے ہیں تو ان پہ روتے دھوتے نہیں ہمیں کسی نے کبھی دیکھا. ہماری تو عورتوں نے کبھی آواز نہیں نکالی، ہمارے تو گھروں سے کبھی آواز نہیں نکلی. اتنی جوان شہادتیں ہوئی ہیں، جو دیکھو گیلریاں بڑی پڑی ہیں شہادتوں کی ان سے تصویروں سے، اور ہم کبھی روئے نہیں اور ہم روتے نہیں ہیں. میرا سگا بھائی شہید ہوا ہے اور میں گئی ہوں اپنے ادارے میں جہاں ڈیوٹی کرتی تھی، مجھے وہ افسوس کرنے لگی ہیں. میں نے کہا شہیدوں کی بہنیں رویا نہیں کرتی، روؤں گی نہیں میں آپ لوگوں کے سامنے. اب اگلی جو بات ہے، تم نے ایک نہیں، تم نے 7 باتیں اکٹھی کی ہیں. ادھر سے آتے ہو تو ادھر کو نکل جاتے ہو، ادھر سے آتے ہو تو ادھر کو نکل جاتے ہو. نبی رحمت ہی ہوتے ہیں، سارے ہی نبی رحمت تھے، صرف مرزا صاحب نہیں. میں سب نبیوں کو ڈیپینڈ کر رہی ہوں اس وقت ایک ملحد کے سامنے. ہر نبی رحمت تھا. نبی رحمت ہوتے ہیں ماننے والوں کے لیے بھی، مخالفوں کے لیے. اس کے بعد آ گیا کہ مخالفین کو جو مرے ہیں وہ کیسی رحمت ہے. جب مخالفین جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو نبی مارتے بھی رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے جواب ہے. اعتراض تم نے کیا ہے اور مسلمانوں کی حمایت کرنے آئے ہو. یہ ان کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل کرتے رہے ہیں، وہ بھی جنگیں لڑتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا نبی کرتے آئے ہیں. پیچھے قرآن کریم میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے جس میں بد دعا کی گئی ہے. تو وہ جو مرزا صاحب کے مخالف تھے وہ خود موت مانگتے تھے. وہ کہتے تھے اچھا یوں ہوا تو میں پہلے مر جاؤں یا تو پہلے مر جائے، تو پھر مر جاتے تھے. ہوا ہے یہ. ایک باغ بھی گیا تھا اس بات سے کہ میں نے نہیں دعا کری. اب آ گئی اذیت کی موت مرا. کون اذیت کی موت مرا؟ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری شماری ہو جاتی ہے. بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو بیماری شماری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح بھی ہوا تھا، باقی سارے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. کوئی تھوڑا بیمار ہوتا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو زیادہ آزمائش لیتا ہے. جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے کوئی اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے. اور ذل بروز یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور یہ بحث ہماری مسلمانوں کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ تو ہے ہی. تم دیکھ کہاں لو سے ہادیہ، آگے اب میں نے تم آپ ذل کو اور بروز کو کیا نیئرلی جانتے 3 منٹ دیے ہیں. اب آپ کا گلا ٹائمر پہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی، آپ کون مائک لینا چاہ رہا ہے باقی دوسری پارٹی سے؟ میں صرف 2 منٹ کا جواب انہوں نے مجھے دیا ہے تو اگر مجھے دے دیں 30 سیکنڈ مزید. یار آپس میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں. آپ ویسے ٹیکنیکلی چلیں، آپ ایک لے ہی لیں، پینل سے بول رہے آپ ہیں لے لیں بھگوان صاحب، آپ لے لیں، کوئی بات کیونکہ جب آپ تلے نہیں کا تھا چونکہ کاؤنٹر جو ہے نا، بہت شکریہ. دیکھو یہ بھگوان مجھے میں لگتا ہے ان کے جواب جی جی میں سر صرف یہ بات کہنا کریں. چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کاؤنٹر میں جیسے بیٹھے ہو نا، تو آپ بھی وہ سرکاری جن کو یہ کہہ رہی ہیں نا مسلمانوں والی سائڈ سے ہی آ رہے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ آپ کو مائک دینا چاہ رہے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. میں آپ کو ٹائمر لگا نہیں، دوں گا. جی میں بھگوان صرف 30 منٹ لوں گا کیونکہ مجھے جو ان نے مخاطب کیا، مخاطب کر کے ان نے خود کہا ہے کہ جواب میں سرکاریوں کو دے رہی ہوں. سو مجھے لگتا ہے جو میں نے اعتراضات کیے تھے ان پہ تو سارے سرکاریوں والا ہی آپ نے کیے نا. کس کے وہ دلائل و برہان ہے جڑا مرزا ہادیہ کرشن صاحب نے انہاں نوں سکھایا ہے، جدی مدد نال انہاں مخالفین دا منہ بند کرنا ہے. جی اے ویکھ لو سارے.
यार एक बंदा हौसले नाल गल सुनदा है। मेरी जिस तो वेले नमाज ओदी का वारी टाइम आंदी- हो गया है। लो जी, सुभान लो। भाई, अगर ए आप जवाब देना चाहते हैं ए तो लो। इनको जवाब दें, नहीं देना चाहते तो उसकी लो जी। बाजी इतराज तो इनका है कोई नहीं, ऐसे ही बस ये वो करते जा रहे हैं। बासी साहब मेरा एक सवाल है आपसे, बासी साहब ਇਹਨਾਂ ਦਾ आप ਲੈ जवाब ਲਓ, देना। मनु म्यूट लाओ जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ मुझे ले लो। ये बताएं, मुझे ये आप आधा घंटा पे भगवान तकरीर ने करके सीधी गए। बात तो कोई करनी नहीं, इसने तो दाएं से बाएं यार को एक कर सेकंड बासी यार, साहब, एक मेरा एक सेकंड, सवाल है, क्या एक मिनट सारे म्यूट लगाओ। ये यार ये क्या बात है? कोई नहीं, बासी बासी साहब, भाई, मेरा इसका सवाल- अपना कोई मजहब नहीं, उसने किसी पे क्या बात एक करी। सेकंड, हाय 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 हाय, चीकां चीकां चीकां। ए वो कल बीच 1.5 में- घंटा चीकां चीकां एक सेकंड। पिटिया अमीर सलीम। वो 1.5 क्या तू घंटा। दौड़े होया, उन्हें बैसाखी बनया आके सरकारी हादिया प्लीज आप अहमदी बने, मरज़ई मत बने, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माइक में कोई नहीं बोला ना, अनफेयर मत वो करो। भाई तू पर सही बनाना है पैसा नु एक नहीं करो प्लीज। जो भी है हर सरकारियां बंदे लगा को, रखी होती सी तू ये कोई सरकारियों की ब्रॉड नहीं है भाई। भगवान भी एक मिनट म्यूट लगाओ यार। ये कोई शहीद हो सरकारियों गया। की ब्रॉड अच्छा, नहीं है, सरकारियों की ब्रॉड नहीं है ये वाली, समझ लो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैं कोई शिया सुन्नी फिरकों से बाहर वाला मुसलमान हूँ। न्यूट्रल कहा है ना, जब न्यूट्रल ब्रॉड है, आपको भी टाइम दे रहा है। भगवान अगर कोई मजहब है, जी बिस्मिल्लाह। मुल्द है, जी बिस्मिल्लाह। आपने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैंने कहा 120 जी बिस्मिल्लाह, मेरे लिए आप मुसलमान हो। प्लीज अनफेयर ना करो दूसरों के साथ। जब आपको टाइम मिल रहा है, दूसरे बंदा भी अपना कोई बात रख रहा है तो उसको रखने दो। अगर मिर्जा साहब ने उस मुल्द के बारे में कोई बात लिखी हुई है तो अपनी बात उसको रखने दो। भगवान भाई आपका मैं टाइमर रीसेट कर रहा हूँ, और प्लीज आप बीच में माइक पे कोई ना बोलना। हर बंदे को फेयरली टाइम मिल रहा है यार, फिर उसके बावजूद मछली नहीं मंडी बस बना ठीक है, लेते हो। मुझे इतना ही टाइम चाहिए जितना नहीं, मैं चल रहा है। आपको- 40 अब मैं सेकंड आपको दोबारा 40 सेकंड बहुत है मेरे लिए। मैंने ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि उनने कोई खास जवाब मुझे दिया नहीं, और उनका अल्फाजों से भी पता लग रहा है कि जो है ना इधर उधर बस निकल गई हैं। और एक बात तो सब ने मुलाहिजा कर लिया कि जी मेरा भाई शहीद हुआ, लोगों ने अफसोस किया, और मैंने कहा जी नहीं, मैंने दुख नहीं करना, मैंने रोना नहीं। और जैसे ही मैंने कोई बात की तो नाल ही पिट स्यापा शुरू। तो इसी सिंपथी कार्ड की मैं बात कर रहा था, जो ये पिट स्यापा करते हैं इसका। और बाकी जो इनका पिट स्यापा है, बिल्कुल ये वाजिब है। इस पिट स्यापे पे इनको ना रोकें, इनको करने दें काइंडली। ये ना हो कि ये अपनी नसें काट लें, क्योंकि ये भी इनमें रिवाज पाया जाता है। ये जो है ना परेशानी में अपनी नसें काट लेते हैं। और इसी पिट स्यापे को कल मीर सलीम साहब जो इनके पीरो मुर्शद हैं, वो भी कुछ 2 घंटे मेरा नाम ले लेके पिटते रहे हैं। सो इनको पिट लेने दे बासी भाई, ये इनकी तकलीफें हैं, काइंडली इनकी तकलीफों का अजाला होने दें, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, मुझे इतना ही टाइम चाहिए था, मेहरबानी। टाइम अपना पूरा कर ले दोबारा फिर, क्योंकि हादिया ये को भी टाइम बदला ले मिलेगा। रहा है, सलीम का बदला इस प्राड पे आके मेरे से ले रहा है। ठीक है हादिया, भगवान दो। बाकी का टाइम मुझे दे दो। नहीं, किसी को टाइम नहीं मिलेगा, ये तो उसूल है। जिसका टाइम है जी पूरा जी, करें। मेरा टाइम है बासी भाई, बंद कर दें, कोई मसला नहीं। अगर सर कोई मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, आधा घंटा एक सेकंड यार, एक सेकंड यार, चले एक सेकंड। मैंने इनको खान टाइम भाई दिया को था दे ना। दे हमारी तरफ से शाह साहब जिसका टाइम था वो उसको पूरा, मैं आपने सिंपैथी में दे दिया ना, अब वो पूरा करे टाइम, नहीं तो वापस दूसरी पार्टी पे जाएगा। किसको आदिया, आपको दूं या सुभान अल्लाह को दूं टाइम? किसको दूं? 3 मिनट। सुभान को दे। अब्बासी भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी मुझे नमाज कोई खराब मुखातिब हो गई करके जवाब देगा तो मैं फिर मुझे मौका जरूर दीजिएगा जवाब देने का। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब ये चूंकि काउंटर से बाहर हो गए, सुभान अल्लाह, आपने अपनी स्ट्रेट बात रखनी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तमाम दोस्तों को, जो इस्लाम कबूल करते हैं, जो नहीं करते। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बात यह है कि मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, यहाँ पे तमाशे चल रहे हैं, इतराज़ात पे इतराज़ात हो रहे हैं। शायद लगता है कि ये अपनी किताबें नहीं पढ़ते। अभी किसी साहब ने, मुझे नहीं पता किसने कहा था, मैं उनको मुखातब नहीं कर रहा, लेकिन आज का जवाब चाहता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का वफ़ात जो है वो सख्ती में हुई है। शायद ये नहीं जानते कि हदीस में मौजूद है कि आयशा से ये रिवायत है कि जितनी सख्ती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की देखी है, मैंने ये कहना छोड़ दिया कि जो है मौत की सख्ती जो है नेक इंसान पे नहीं आती। ये इस हदीस का मफहूम है। ये जो है किताब सही अल बुखारी अल मगाजी में है, और हदीस का नंबर है 4446, आप खुद भी देख सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कई जगह पे इल्ज़ाम लगाए, इनकी अपनी तफासीर के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मतलब लिखा हुआ है कि उन्होंने कपड़े उतार के वो जना के लिए तैयार हो गए थे। बुखारी में ये लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम ने 3 झूठ बोले हैं। ये हज़रत अबू हुरैरा से है। मुझे ये बताइए, ये अब्बासी साहब आपसे सवाल है मेरा, क्या कोई नबी एक भी झूठ बोल सकता है? मुझे बताइएगा। मैं बुखारी की वो हदीस आपके सामने लगा दूंगा,
آپ پڑھ لیجیے گا. اب پہلے مجھے جواب دیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. شاہ صاحب جھوٹا تھا آپ جواب دیں, میں ابھی بخاری کی حدیث لگا دیتا ہوں, میں سامنے لگا دیتا ہوں. یا آپ کا یہ اعتراض ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے یا بولتے ہیں, یہ آپ نے واضح کرنا ہے. اور جو دوسری حدیث آپ نے پیش کی ہے اس کا کوئی حوالہ آپ نے نہیں دیا, اس کا حوالہ کدھر ہے؟ وہ حوالہ آپ نے پیش کرنا ہے, حدیث سامنے لگانی ہے اور اس میں وہ مطلب دکھانا ہے جو کہ آپ نے یہاں پر بولا ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں تو ہمیشہ کی طرح جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب مسیح آئے گا یا جب مہدی آئے گا, غالباً دونوں الفاظ میں سے ایک لفظ ہے, کہیں گے تو میں نکال کے دکھا دیتا ہوں, تو آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. بخاری میں ایسی حدیث موجود نہیں ہے. تو جس طریقے سے مرزا صاحب حدیثوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اسی طریقے سے آپ بھی کریں گے, تو اس میں مجھے کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر تو بات ہو رہی ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جھوٹوں کی, ان کے کردار کی, اور آپ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں. اب ایک چیز مان لیتے ہیں فار ایگزامپل, فار دا سیک آف آرگیومنٹ, کہ اس طرح کی باتیں فلاں جگہ پہ, تو کیا ٹو رانگس کین میک رائٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ کا تو اصول حدیث یہ ہے کہ جو حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان نہیں ہے یا قرآن کے مخالف ہے, تو آپ کا تو صاف اصول ہے, آپ تو اس کو صحیح نہیں مانتے. تو اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے وہ سمجھ نہیں آئی. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں ان کا اپنا بیٹا یہ فرما رہا ہے کہ وہ رنگین مزاج تھے, اور یہ میں نے حوالہ دکھایا ہے, ٹھیک ہے, اخبار الفضل سے آپ کو, تو کیا اس کے مقابلے میں آپ کے پاس جواب یہ ہے کہ وہ فلاں بندے نے یہ بات لکھی ہے, فلاں بندے نے یہ بات, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رنگین مزاج کوئی شخص ہونا کوئی آر کی بات نہیں ہے؟ اگر آر کی بات نہیں ہے تو آپ الزامی جواب دے کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کے لیے یہ بات فخر کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا خود کہے کہ وہ رنگین مزاج تھے اور پلومر کی ٹانک وائن انہوں نے منگوائی تھی, تو اس کے اوپر آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں ہاں بالکل ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. مرزا صاحب یہ کام کرتے تھے, فخر سے بیان کریں نا, آپ کی کتابیں بیان کریں ان کو. جب ہم بتاتے ہیں کہ تذکرہ میں مرزا صاحب نے الہام لکھا ہے کہ ایک عورت جس کے بارے میں وہ اشتہار چھاپتے تھے, اگر آپ کے نزدیک معیار نبوت یہ ہے تو کھل کے کہو نا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے قادیانی کر لے اس پہ غور. مسلمانوں کا خدا اور ہے, قادیانیوں کا خدا اور. مسلمانوں کا کتاب اور ہے, قادیانیوں کی کتاب اور. مسلمانوں کا نبی اور ہے, قادیانیوں کا نبی اور. یہ بات کھل کے کہہ دو نا. بضد کیوں ہو کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں بھی مسلمان مانو. کیوں مانے بھائی تمہیں مسلمان ان عقائد کے ساتھ, اور لوگوں کو بدکار عورتوں کے بچے کہنے والوں کو, لوگوں پہ لکھ لکھ کے 1000 لعنت ڈالنے والوں کو اگر تم نے نبی مانا ہوا ہے, مانو یار, ضرور مانو, لیکن اسلام سے اس کا تعلق نہ پیدا کرو. یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے؟ تو مرزا صاحب کا دفاع جزاک کریں اللہ.
यहाँ जी पर बाकी अंबिया की तज़कीरा टाइम है, हो गया ये जनाब, मेरी टाइम हो गुजारिश है। गया, जी, बस मैं कर आपको दे, टाइम हो गया। पूरा 3 मिनट दूंगा अपना। सुभान अल्लाह भाई आपको। बात यह है कि मैंने जो सवाल पूछा था उसका ये जवाब आया है। देखने यहाँ हदीस मैंने पहले भी बताई थी, उस वक्त बुखारी की हदीस जो थी, जो मौत के बारे में, वो 4446 है, बुखारी सही अल बुखारी की ये हदीस है। इन्होंने कहा जी एक कश्फ बयान किया, दूसरी तरफ कहा है, मैं तो मुसीम अलैहिस्सलाम का वो हवाला भी दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जो कुरान के खिलाफ हो उसको हम तो दीवार पे मारते हैं, आप भी मारे ना दीवार पे, हम तो मारेंगे दीवार पे उसको, ठीक है ना। अब हजरत जो है ना, हजरत अबू हुरैरा से ये रवायत है, एक मिनट मैं ना वो निकालूं किताब हदीस, ताकि हदीस सामने हो, अल्फाज गलत ना हो ना मेरी तरफ से भी कोई। हाँ, ये हजरत अबू हुरैरा से रवायत है। उन्होंने कहा कि हजरत इब्राहीम ने सिर्फ 3 मरतबा झूठ बोला है। मतलब ये जो अल्फाज हैं अरबी के वो ये हैं कि अन अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु काला लम युकज़िब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इल्ला सलासा, इब्राहीम ने कभी झूठ नहीं बोला सवाए 3 के। अच्छा, अभी उन्होंने कहा है कि मैं प्लम्बर की टाइम से मंगाता था, तो फिर आप भी वो हदीस बयान किया करें ना, जिसमें एक मशकीज़ा जो है वो शराब का भर के आता है, आला नस्ल की शराब का, वो भी हदीस बयान किया करें ना। और फिर बयान किया करें कि वो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नहीं मालूम कि तुम्हारे बाद ये शराब जो है वो हराम हो गई है। और फिर आपके ही मुहद्दिस और मुफस्सिर इब्ने कसीर साहब लिखते हैं कि ये मशकीज़ा हर साल तोहफे में आया करता, तो ये क्यों नहीं बातें आप बयान करते? मौत की सख्ती वाली हदीस भी मैंने आपको बयान कर दिया है, वो उसका हवाला भी दे दिया है, इसका भी दे दिया है। कहें तो मैं आपको वो शराब के मशकीज़े वाला हवाला भी देता हूँ। फिर आप ये बातें क्यों छुपाते हैं? आप ये बातें क्यों छुपाते हैं कि तौरात में लिखा हुआ है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जा रहे थे, नंगी एक सिपाही की नंगी नहा रही थी, उसको देखा, उस पर दिल आ गया, उसको बुलाया घर में, उसके साथ नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ज़ना किया, और फिर उसको उसके बंदे को उसके घर भेजा, जंग पे भेजा, उसको मरवा दिया, फिर उसके साथ शादी कर ली। कि ये क्यों नहीं बातें बयान करते? ये बात क्यों नहीं बयान करते जो तारीख तबरी में लिखी हुई है कि हजरत ज़ैनब ने हारी थी नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके। अपनी किताबें क्यों नहीं बयान करते आप? अपनी किताबें बयान करो, बताओ अपने लोगों को कि ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। ये कश्फुल महजूब पढ़ के देखें, उसके अंदर सगर और सुकम की जो बयान की गई है, इसी हवाले से बयान की गई है हजरत ज़ैनब के मुतल्लिक, और इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक। ये काम, ये ड्रामे ना, ये जो गेमें हैं, ये हमारे साथ ना खेलें। मैं बड़ी पुरानी गेमों को जानता हूं। मैं फिर सारे हवाले खोलूंगा, फिर सारे हवाले सामने रखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा नबी फिर इसमें जो है वो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक बच के निकलता है, फिर देखेंगे ना हम। तो आप हिम्मत करें, लगाएं जरा वो वाले, मैं भी इधर से वाले जी, लगाता हूँ। टाइम हो गया भाईजान आपका। जज़ाकल्लाह। को जवाब देता हूँ, अभी मेरा नंबर है, फिर मैंने जाना है। ये इन्होंने झूठ नंबर 1 पहले ये बोला, ये देखें बुखारी शरीफ है, इन्होंने 4446 हदीस नंबर बताई है, ये देखें 4446 नंबर हदीस है, ये हैं ही झूठे। ये देखिए बुखारी शरीफ है, इसमें मर्ज वफ़ात का बयान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बिल्कुल आखिरी वो बयान, वो बीमारी और उनकी बयान। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आप मेरी हंसली और तोड़ी के दरमियान सर रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत सकरात देखने के बाद अब मैं किसी के लिए भी नज़ा की शिद्दत को बुरा नहीं समझती। और ये क्या बना बैठा था? झूठ। झूठ इनका चूरन है, 1 नंबर का चूरन। हमने आपको आपकी दिखा दी है, ये देखें, ये आपकी किताब है। मिर्ज़ा साहब की अपनी बीवी क्या कहती हैं कि मैं तो नूरी की क्या हूँ, नूरुद्दीन की लोंडी हूँ। हम आपको ये कैरेक्टर दिखा रहे हैं, आपकी क्या, और आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं, हवाला मवाला कुछ भी नहीं है। ये देखिए, मिर्ज़ा अपनी बीवी के बारे में जो है ना, इसकी अपनी बीवी नुसरत जहान खुद कह रही है कि मैं तो नूरे की क्या हूँ, लोंडी हूँ। ये, और एक बार नहीं बल्कि बीवी साहिबा की मुंह से 20 मरतबा सुना है कि मैं तो आपकी लोंडी हूँ। मैं आपको हवाले दिखा रहा हूँ, किताबें दिखा रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आती? बेगैरती की भी कोई इंतहा होती है ना। और आप हवा में जो है ना वो फायरिंग कर रहे हो। एक और हवाला ले लो, ये देखो,
مرزا خود اپنی بیوی کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 198 کیا لکھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پیاری بیوی بعض مریدوں سے آشنائی کرے گی. ہم آپ کو کتابیں دکھا رہے ہیں، حوالے دکھا رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا ادھر ادھر کی کہانیاں کر رہے ہیں. لو ایک اور حوالہ لو، یہ دیکھیں ایک اور حوالہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 197. اس میں مرزا نے کیا ہے کہ میری نسبت جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوروں کی اس کے بعض مریدوں سے آشنائی ہے. یہ دیکھو مرزا اپنی بیوی کے بارے میں خود مان رہا ہے. یہ تم نہیں مانتے ہو. ہم آپ کو ادھر اتنے ہائیلائٹڈ حوالے دکھا رہے ہیں، صفحے سمیت دکھا رہے ہیں، آپ نے ماننا نہیں ہے. آپ نے ادھر ادھر کی، ادھر سے فائر مار دیا، ادھر سے فائر، ادھر ادھر، بس یہی کرنا ہے. نہ کوئی حوالہ دیا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے لگا، وہ بھی غلط ہے. لو ایک اور سنبھالو، اس کو بھی گھر لے جاؤ. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 203، اس پر لکھا ہے کہ ایک بندے نے میری نسبت اشتہار دیا ہے کیا کہ اس کی بیوی کی اس کی جماعت سے آشنائی ہے، یعنی ناجائز تعلق رکھتی ہے. اور یہ خود مرزا کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کیا رہا، خاموش رہا. یہ دیکھیں وہ خیر ہے، میں خاموش رہا. ہم آپ کو حوالے دکھا رہے ہیں، حوالوں پر حوالے، اتنے حوالے آپ کو ابھی دکھا دوں گا کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور آپ جا کے الزام لگاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، نبیوں کے اوپر جھوٹ بولتے ہو. اس نے یہ لکھا ہے، کدھر لکھا ہے؟ دکھاؤ نا کدھر لکھا ہے. ایک حوالہ نہیں ہے پاس، ایک حوالہ پاس نہیں ہے. اور بولوں یا میرا ٹائم آپ ہے کا ابھی؟ ٹائم مک گیا آپ کا. اب سبحان یہ بھائی میں دیکھیں، بات یہ کروں، دیکھیں، سبحان یہ بھائی، اسلام کے، سبحان بھائی میں بات ایک کروں. منٹ، ایک منٹ، ان کا ٹائم مک گیا نا، مجھے ہی بات کرنی. ہادی بھائی جی آپ کریں بات، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ نے کوئی نصیحت کرنی تو کر دیں، میں جو بات کرتا ہوں. کرو گے ٹائمر پورا اس کو جائے گا، میں بتا رہا ہوں ابھی. بعد اچھا میں رونا نہیں. چلے پھر میں بات مکمل کر لیتا ہوں. پھر میں پہلے بات مکمل کر لیتا ہوں. عادیہ باجی یہ حوالے جس نے دکھائے سارے ادھورے حوالے، وہی جو پہلی لونڈی والا حوالہ تھا، اگر اوپر پڑھ لیں تو وہاں پہ ام المومن لکھا ہے، اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ اسلام کے مولوی ہیں، یہ دین، یہ وہ مولوی ہیں جو آپ کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، جو گالیاں دے کے آپ کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. مجھے گالیاں دی ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ، ٹھیک ہے نا، میں نے کسی کو گالی نہیں دی، اور یہ انہوں نے گالیاں دی ہیں. یہ اسلام کے وہ مولوی ہیں. میرے خیال میں یہ وہ واقعہ بھول گئے ہیں جو حضرت عائشہ کے ساتھ، صفوان بن معطل کے ساتھ جو ہوا تھا، وہ یہ واقعہ بھول گئے ہیں. یہ بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو، چھپاتے ہیں اس کو. ایک صحابی تھا عبداللہ بن ابی سلول، وہ صحابی تھا رسول اللہ کا. بتاؤ ان کو وہ واقعہ. مولوی اگر ہمت ہے بتاؤ سارا واقعہ، وہ جنگل میں جو واقعہ ہوا ہے، ہار گما تھا، وہ سارا بتاؤ. پھر میں دیکھوں تم میں کتنا دم ہے. بتاؤ وہ واقعہ جو تورات میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک 2 بیٹی نے شراب پی کے اپنے باپ کے ساتھ زنا کی تھی. یہ تمہارے واقعات ہیں. اٹھاؤ کشف المحجوب، اٹھاؤ اپنی کتابیں ہشت بہشت اٹھاؤ، دیکھو اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. بتاؤ ان لوگوں کو کہ ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کفر معاشد، ان کا جو علم ہے وہ جانوروں سے بھی کم تھا، مجنونوں سے بھی کم تھا. بتاؤ ان لوگوں کو. بتاتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ ان کو. تم لوگوں نے جو لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی لکھی جو حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ مسکی جاتی ہے کبا کمر تک، جو نقشہ کھینچا ہے اس جسم کا حضرت عائشہ کا، وہ بتاتے کیوں نہیں لوگوں کو؟ وہ چھپاتے کیوں اپنی باتوں کو؟ حوالے میں دے سکتا ہوں، میں نے حوالے دیے ہیں، میں نے وہی سختی والی بتائی تھی حدیث. میں نے کہا جھوٹ بولا تھا، اس میں لکھا ہے سختی، میں نے دیکھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سختی والی بات سختی سے مکمل ہو گئی ہے. اور اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹوں کا جواب آپ دے نہیں پا رہے. سبحان بھائی یہ کہیں کہ یہ ساری مخالفین کی باتیں ہوتی ہیں بس. ہاں وہ یہ ساری باتیں پہلے بھی بیان کر رہے ہیں، وہ ہوتی ہیں. مخالفین کی قریب مخالفین کی رہا ہے. انہوں نے کتابوں میں بھی ہاں. مخالفین کی لکھی ہیں. مخالفین کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مخالف ان جیسے جو بے شرم لوگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور پھر حضرت مسیح موعود اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں مان لیا. یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں، ایسے بے غیرت لوگ ہیں جو مخالفین کی باتوں کو، تو پھر ان باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ سبحان جو بھائی نہ غصہ کریں، نہ غصہ نہیں کریں، غصہ یہی نہیں بات ہے یہ. اچھا معذرت باجی، معذرت. ہاں، غصہ نہیں کرنا. ہاں نہیں معذرت. یہ غصے پھر سے تو وہ ہم نہیں پورے پھر آنا نا، غصے سے تو میں وہ ہو ابھی جائے گا کھولتا ہوں جو وہ مقدس، چاہتے ہیں. میں ابھی کھول لیتا ہوں مقدس رسول جو آپ کے علماء کی لکھی ہوئی ہے. نہ کھولیں، ہمیں میں نہیں بھی ضرورت کھولتا ہوں، میں پڑھ کھولنے کی. ٹائم ہو گیا بھائی ہمیں دونوں نہیں کا ضرورت مکمل. کھولنے کی. ابھی اس کے ان باتوں کا میں جواب دے کر نا مجھے پھر اجازت دے دیں. دیکھیں ابھی انہوں نے یہ ایک اور پھر وہی کام کیا، کوئی حوالہ نہیں دیا، صرف ہوائی فائرنگ کر دی. والا کیوں میں نے دیا؟
मेरा आप टाइमर यूसुफ हादिया चुप बंद करो, है। के हवाले हादिया पे चुप बात करो, करते हैं, आप वही गलत करते हादिया हैं। चुप करो, तुम नहीं बोलो आप बीच बीच में से क्यों काट लेते हैं? हाँ अभी अभी शाह अब्दुल वही अजीज मुखालिफ बताता है वाला आपको। कट्टा आप ले लेते हैं, आप अभी चुप वही करके बैठे मुखालिफ ना, आप हैं। इन्होंने अपनी दफा उसने इन्होंने पे कह कोई रहे थे, हवाला उसने नहीं पता नहीं दिया, क्या क्या एक बातें सेकंड, कही हैं, अभी आप खामोश हुए, जरा बर्दाश्त करें। इन्होंने आप कोई भी हवाला म्यूट नहीं लगाए, दिया, इन्होंने आप भी म्यूट बुखारी लगाए। शरीफ के उस हदीस के ऊपर ठीक है, झूठ बोला, मैंने एक मिनट हदीस शाह दिखाई। साहब, शाह साहब मैं दोबारा टाइमर मुझे रीसेट कर दीजिए। हादिया आप दोबारा नहीं बोलना, टाइमर दोबारा रीसेट हो जाएगा। इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ बांधा, इन्होंने तौरात हमारी किताब नहीं है, झूठ बोल रहे हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले वाक्य को आप गलत नकल कर रहे हो, और आप किसी के शेर वाले कलाम को जो है ना उसके असल पर महमूल कर रहे हो। ये झूठ इधर नहीं चलेगा। ये आपकी चारों बातों को मैंने आपको जवाब दे दिया, लो और संभालो। ये आपकी वेबसाइट्स है, अभी आप यही रोना रोएंगे कि आधे आधे हवाले नकल करते हो, आधे आधे हवाले नकल कर लो। पूरा सुन लो, मिर्जा साहब खुद कहते हैं रूहानी खजाइन 231 में सफ़े पर जिल्द नंबर 23 चश्मे मारिफत, जाहिर है कि जब एक बात में कोई झूठा साबित हो जाए तो फिर दूसरी बातों में भी उस पर एतबार नहीं रहता। अब ये मैं उसे और क्या पढ़ूं? खुद मिर्जे साहब ने ये माना है कि अगर झूठा सा, फिर दूसरा लो, रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 386, ये आपको बता रहा है। ये इसका नाम क्या है? मैं तो इसका नाम भी पढ़ना नहीं जानता कि इसने लिखा क्या है। अब सुभान अल्लाह कहूँ तो ये देखो ना, ऐसे बदबख्त लोग हैं ना, हम भी ऐसे रखते हैं, हिम्मत नहीं है कि अपना नाम इधर आके। अब देखो मिर्जा साहब आपके बारे में कह रहा है कि जो वो कंजर जो वलदुज़्ज़िना कहलाते हैं वो भी जब झूठ बोलते हैं शर्माते हैं। आपने अभी जो झूठ बोला ना, मिर्जा साहब का हवाला घर लेते जाएं, वो कहते हैं वो कंजर जो वलदुज़्ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं है। इसका मतलब है कि आप उन कंजरों से और वलदुज़्ज़िना से भी आप बड़े झूठे हो। ये मैं नहीं बता रहा, मिर्जा साहब कह रहे हैं, मिर्जा साहब के बकौल। लो एक बार फिर सुन लो, आप वो देखो, वो कंजर जो वलदुज़्ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ये मिर्जा साहब आपको कह रहे हैं। मिर्जा साहब आपको, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि आप कंजर और वलदुज़्ज़िना से भी बदतर हो, क्योंकि वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आई, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। लो एक और संभालो, ये देखें, ऐसा आदमी जो हर रोज खुदा पर झूठ बोलता है और अब आप ही एक बात तराशता है और फिर कहता है ये खुदा की वही है जो मुझको हुई है, मुझको हुई। ऐसा बदजात इंसान मिर्जा अपने बारे में कह रहा है, तो कुत्तों से, सूरों से और बंदरों से बदतर होता है। अब मैं दिखाता हूं कि झूठ मिर्जा साहब ने कितने झूठ बोले हैं। आपने गौर से इनकी झूठों का जो है ना अंबार सुनना है। ये देखें मिर्जा साहब, अभी मिर्जा साहब ने पैमाना बांध दिया ना कि जो झूठा है वो सूरों से, कुत्तों से, बंदरों से, खंजीरों से, कंजरों से, वलदुज़्ज़िना से बदतर है। अब देखो कि मिर्जा साहब कहाँ कहाँ पे पहुंचते हैं। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 118 ब्राहीनिया अहमदिया हिस्सा पंजम, मिर्जा साहब कहते हैं, और बाज अहादीस में भी आ चुका है कि आने वाले मसीह के एक ये भी अलामत है कि वो ज़ुल्करनैन होगा। तो मिर्जा साहब की सींग थे, दिखाएं ना मिर्जा साहब की कोई तस्वीर, दिखाएं कहां पे है मिर्जा साहब की सींग, दिखाएं। ये झूठ, ये देखो ना, कुत्तों से, बंदरों से ये पलीद हो गया। ये देखें, और अहादीस सहीह से भी साबित होता है कि मसीह मऊद 6,000 में पैदा होगा। कहां पर पैदा हुआ है? ये झूठ नहीं और क्या है? लो और लो, ये देखें, एक मर्तबा नजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे मुल्कों की अनबिया की निस्बत सवाल किया कि आपने फरमाया हर एक मुल्क में खुदा के नबी गुजरे हैं, और फरमाया कि हिंद में एक नबी गुजरा है जो सियाह रंग का था, उसका नाम काहिन था, यानी कन्हैया, जिसको कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को नबी बना दिया। ये कहां पर लिखा है? ये तीसरा झूठ। लो आप सिर्फ शुमार करते जाओ। फिर कहा है कि मेरी तस्दीक के लिए खुदा ने 10,000 से ज्यादा निशान दिखलाए हैं। निशान एक नहीं है, सिर्फ टुर की है और कह देते कुरान ने मेरी गवाही दी है। किधर दी है गवाही? रसूलुल्लाह ने मेरी गवाही दी है। किधर दी है गवाही? पहले नबियों ने मेरे आने का जमाना मुतय्यन कर दिया है। किधर है ये? टाइम हो गया आपका। भाई मैं जवाब दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, इस बंदे ने कंजर और वलदुज़्ज़िना का लफ्ज मिर्जा साहब के लिए और हमारे लिए इस्तेमाल किया है, जबकि उन्होंने कंजर और वलदुज़्ज़िना झूठे को कहा है। और झूठ तुम लोग गाड़ रहे हो। तुम लोगों ने पहले भी जितने हवाले दिखाए हैं वो सारे ये मुखालिफीन ने जो कुछ कहा था वो ही रिपीट किया है, और अब भी जो कुछ मिर्जा साहब ने उसके बदले में मुखालिफीन को कहा है वही रिपीट किया है, उनकी तरफ या हमारी तरफ। उसको बीच में से लाइन वहां से ली है और साथ तबसरा करके उसे थोप हमारे ऊपर दिया है। वो बातें हुई किसी और के लिए होती हैं और बयान किसी और अंदाज में की जाती हैं, और ये तुम लोग मक्कारी कर रहे हो।
बिल्कुल लूमड़ की किसी मक्कारी। और शाह अब्दुल अजीज, तुमने अपना नाम बहुत ही गलत रख लिया है। ना तुम शाह हो, ना किसी शाह को ये चीज जेब देती है, और ना तुम अब्दुल अजीज हो। तुम तो इंतहाई जाहिल हो, परले दर्जे के जाहिल हो। तुम तो इतने मक्कार हो कि तुम्हें तो लूमड़ भी पीछे छोड़ दे, लूमड़ को भी तुम पीछे छोड़ जाओ। तुम तो मुकाबली को भी पीछे छोड़ गए हो। जो मकार सियासतदान था उससे भी तुम आगे बढ़ गए हो। इंतहाई गलीज तरीके से तुमने वो लफ्ज हमारी तरफ और मिर्जा साहब की तरफ मोल्ड कर दिए जो उन्होंने उन मुखालिफिन, शदीद इस्लाम के मुखालिफिन के लिए बयान किए। अब आ जाते हैं इस तरफ कि तौरात हमारी किताब नहीं है। तौरात क्यों नहीं तुम्हारी किताब? तौरात पे तुम्हारा ईमान है कुरान के मुताबिक, और अगर तुम्हारा नहीं है तो फिर लानत है तुम्हारे मुसलमान कहलाने पे। आगे आ जाते हैं अगली बात की तरफ। तुमने अगली बात ये बयान की है कि क्रिश्चियन नबी नहीं था। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हर बस्ती की तरफ नबी भेजता रहा हूँ माजी में। तो कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान में नबी ना आया हो? जबकि हिंदुस्तान की तारीख जो है वो पुरानी है, वो कोई 1000 साल पुराना आबाद नहीं हुआ, 2000 साल पुराना आबाद नहीं हुआ, वो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आबाद नहीं हुआ। वो 5000 साल से पुरानी तारीख है। कोई अपना नॉलेज भी बढ़ा लो, कोई अक्ल भी सीख लो। मौलवी बन जाते हो बगैर अकल के, बगैर नॉलेज के। सेंस है ही कोई नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों में अक्ल है ही नहीं कि किसी किताब को समझ सको। कहाँ मिर्जा साहब की किताबें और कहाँ तुम्हारी घटिया सेंस, बेवकूफी की, बेहयाई की और मक्कारी की। अब गवाही देने की बात करते हो तो गवाही हम जब पेश करते हैं तो तुम मानते नहीं, तुम कुरान के इनकारी हो जाते हो, तुम उसको किसी और तरफ को ले जाते हो। कुरान की जो आयतें मिर्जा साहब की मसदाक हैं, मसदक हैं, उनको आप मानते ही नहीं, उनसे भाग हादिया, जाते हो। अच्छा आपका हो एक गया मिनट टाइम। अब्बासी, हादिया, हदीसों से अब्बासी भी एक भाग जाते सेकंड, हादिया अब्बासी टाइम हो पहले गया इनसे आपका। पूछ लें कि क्या अच्छा आपसे अब्बासी पूछ लें। साहब, एक अब्बासी मिनट, एक ये क्या मिनट पर्सनल एंजल, एक सेकंड, मैं एक एहतजाज सेकंड, रिकॉर्ड एक करवा दूं। मिनट, अब्बासी एक मिनट, साहब, मुझे पहले कर लेने दे हुआ खलीफा एंजल वक्त। के आने एक से सेकंड, पहले। एक सेकंड, मुझे नहीं पता, सारे मैं बोल लो यार, इसीलिए सारे प्लीज माइक प्लीज खोल लो, बोल लो। अब्बासी मैं यही पूछना चाहती थी कि अब पर्सनल अटैक दोनों को अलाउ है या नहीं अलाउ है, मैंने आपसे क्योंकि वो पूछना है। देखो, मैं यहाँ पे फेयर बात करूंगा। शेख साहब ने बहुत हाँ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और हाँ, शाह साहब ने बल्कि पर्सनली उनके साथ वो अटैच हुए दोबारा, तो इसलिए अच्छा मैंने फिर हादिया को ठीक भी है, मना नहीं हाँ किया। मैंने हाँ हाँ, इसीलिए, हाँ क्योंकि फिर शाह साहब फिर ने ठीक वो सुभान है, यही अल्लाह के मैंने नाम पे कंफर्म मिले करना हुआ, था। फिर उन्होंने मिर्जा ठीक है साहब ठीक है, को मिर्जा कहा, तो डजेंट मैटर, फिर फेयरली, ठीक है। मैंने हाँ न क्लियर फेयरली, करना था, मैंने सिर्फ क्लियर ये मैं, करना था, हाँ क्योंकि नहीं एक साइड का ऐसी मैंने बात सुना नहीं है, है। देखिए क्योंकि मैंने इन्होंने, दूसरों का सुना नहीं, तो इस एंजल वजह से एक मुझे मिनट, पता एंजल नहीं एक था जी। मिनट, इन्होंने इल्जाम लगाया नबियों के ऊपर, हवाला कोई नहीं दिया, झूठ पर झूठ बोला, मैंने हवाले दिखाए। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है, मैं तो अभी तक हवाले दिखा रहा हूं और इनको वो कह रहा हूं कि आ जाओ मुकाबला कर लो, अपने लिटरेचर का शाह साहब, मुकाबला अब कर लो। आप 3 मिनट किसको दूं बताएं? आप लोगों का है टाइमर, 3। शाह साहब आपको दूं? हाँ, मैंने ये आखिरी टर्म लेना है, फिर ये काजमी साहब खलीफा भाई जो है ना ये बैठे हैं, फिर ये हमें करते हैं, हमारा फिर मैंने लिटरेचर जाना नहीं है। कवर होता। ये देखें, मुझे बड़ी स्क्रीन पर करें, मेरा टाइमर दोबारा शुरू करें। मैंने अपनी एक बात नहीं कही थी। हम खोल इनको लेंगे, पढ़ेंगे तो हमारा ये टाइम देख, लगेगा 15-20 मिनट कम से कम एक शाह को। साहब फॉर सम रीजन, आदि आप म्यूट लगा लो ना प्लीज। अनफेयर ना किया करो जब तुम्हें पूरा टाइम मिलता है। आप अच्छी एमडी बने ना प्लीज आदिया। अच्छा ये नहीं देखें, अच्छा मिलता मैंने शाह साहब, बासी, अपनी शाह बासी तरफ से साहब, पूरा टाइम हवाला नहीं नहीं पढ़ा मिलता। था। वो जो शाह इतराज साहब, करते हैं, एक लाइन बीच में से छीनते ओके हैं, उसका ओके, 3 सफे हादिया, पढ़ाओ इनसे, हादिया, पढ़ाओ इनसे इट्स 3 ओके, सफे। पढ़ेंगे। इसको 2 टाइम, इसे कोई एक हादिया, सफा पीछे पढ़े, एक ओके सफा आगे पढ़े। ओके ओके इसके ओके, इतराज की ऐसी की तैसी ना होगी तो कहना। ठीक हो गया। हम्म, शाह साहब, आपका जो तो कैमरा आप है फॉर रद्द कर सम दो ना, रीजन आप पढ़ो 3 सफ़े यहाँ पे बैठ के, बताओ लोगों को, वो जबरदस्त, क्यों हाँ पढ़े? ये चलें चलें, आप पढ़ो ना। शाह साहब, हाँ शाह साहब आपका कैमरा नहीं, फॉर सम रीजन आपकी पिक्चर नहीं आती स्क्रीन पे। हमें नजर आ पहले रही है, पहले मुझे पहले मुझे तो नजर हमें आ सफा आ रही है। रही सफा नंबर थी, बताओ। हमें आ रही सफा आ रही थी है, नंबर नजर बताओ, आ नजर। रही मैंने है। अब कहा देखिए अच्छा दोबारा से, सफा मेरा और टाइम नंबर दोबारा टाइमर शुरू इनका करें। दोबारा लगा दें, तो क्योंकि हमने बीच में कोई नहीं, ना हाँ बोले टाइमर ना प्लीज। लगाए अभी सफा नंबर पहले मुझे पूछ लेने दे, कौन से सफा नंबर से लगा है बात करने। मैंने कहा हाँ लो, ये देखिए, फिर टाइमर हमने अभी लगाइए। तक इसको चुप कराएं। मेरा टाइमर दोबारा लगाए, 3 मिनट नहीं, लगाए। कोई नहीं टाइमर लगाना। पहले हाँ पहले ये सफा देखो, नंबर अब ये बताना देखो, है, पहले हवाला देना है पूरा मुझे, पूरा रूहानी सफा खजाइन नंबर। जिल्द 2 सफा नंबर 386 आपके सामने जिल्द लगा है, 2 आपको नजर नहीं सफा आ रहा? नंबर 386।
और ये इधर आपको किताब का दिखा नाम रहा हूँ, क्या है? आपको देखने की जरूरत किताब नहीं है। का अल नाम, इस्लाम का किताब का स्क्रीनशॉट भी नाम, लगाया किताब ताकि का आप नाम। ये ना कहो कि आपने अपनी तरफ से बनाए हैं। अरे किताब का नाम, किताब रूहानी का नाम बता। खजाइन जिल्द 2, और किताब का नाम बता। अगली साइड पे देख सफे की किताब शहनाए लिखी हुई है हक, क्या? क्या लिखी है? शहनाए हक। ओके हादिया, अब म्यूट लगाओ, अनम्यूट नहीं अब करना आप आप म्यूट प्लीज। लगाएं, मुझे टाइमर दोबारा देना। अपनी अपनी मैंने टर्म अपनी में तरफ बोल से रहा कोई बात नहीं की थी। इनका जो बंदा था उसने झूठ बोला था, और उसके झूठ पकड़ने के लिए मैंने इनको, इनके जो है ना, जिसको ये नबी मानते हैं उसका हवाला दिया कि कुछ शर्म तो करो कम से कम। मिर्जा साहब ने लिखा है कि झूठा इंसान जो होता है ना, वो उसका रेफरेंस मिर्जा साहब दे रहे हैं कि वो कंजर, वो वलदुज़्ज़िना, वो कंजर जो वलदुज़्ज़िना कहलाते हैं, यानी ऐसे कंजर लोग जिनको लोग वलदुज़्ज़िना कहते हैं, वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। मिर्जा साहब कह रहे हैं, मिर्जा साहब के बकौल कंजर जो वलदुज़्ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। मैं अपना हवाला नहीं दे रहा, आपके घर से दे रहा हूं। लेकिन ये आप देखो ना, जब ये जब ये इनको शर्म नहीं आती तो ये कंजरों से और वलदुज़्ज़िना से बुरे हो गए कि नहीं हो गए? वो तो मिर्जा साहब के बकौल खुद बुरे हो गए। फिर मैंने आपको मिर्जा साहब का झूठ दिखाया कि देखो, जब मिर्जा साहब ने खुद मान लिया कि झूठ बोलना बुरा फेल है, और जो बंदा झूठा एक बात में साबित हो जाए उसकी हर बात झूठी हो जाती है, वो कंजरों से वलदुज़्ज़िना से भी बदतर चल जाता है। उस पर मैंने आपके सामने हवाले रखे कि ये देखो मिर्जा साहब ने कुछ हवाले जो वो किए हैं, ये देखें यहां पर मैंने उसके हवालों के अंबार लगा दिए। यहां पर देखें कि हदीसों से साफ जाहिर है, साफ तौर पर यह बात निकलती है कि आखिरी जमाने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में जाहिर होंगे। ये किस हदीस में लिखा है? ये रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा नंबर 384 नुज़ूलुल मसीह, ये कहां पर लिखा है? और हजरत मसीह भी दोनों बरूजी तौर पर आएंगे, ना हकीकी तौर पर। ये झूठ है कि नहीं है? अब ये झूठ हुआ तो मिर्जा साहब कंजरों से और वलदुज़्ज़िना से बदतर हुआ कि ना हुआ अपने हवाले के बकौल? आगे सुनो, ए अजीजो, तुमने वो वक़्त पाया है जिसकी बशारत तमाम नबियों ने दी है। उस शख्स को यानी मसीह मौत को तुमने देख लिया है जिसके देखने के लिए बहुत से पैगंबरों ने भी ख्वाहिश की थी। लो संभालो, किधर है ये? किस किताब में लिखा है? अपने तरफ से चीजें बना रहे हैं, हम तो हवाले आपको दे रहे हैं। ये झूठ पर झूठ, एक कंजरपन नहीं है और क्या है ये? और क्या चीज है? मैं तो आपको मिर्जा साहब की चीजें बता रहा हूं। ये देखें, एक हदीस में आया है कि आन रज़ूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मूसा और ईसा जिंदा होते तो मेरी पैरवी कर दो। दिखा दो ये हदीस कहां पर है इस तरह की, दोनों पैगंबरों का इस तरह नाम लिखा हो, दिखा दो किधर है? आगे दो। फिर देखो यहां पर एक और झूठ, ये देखें, गरज तमाम सहाबा का इजमा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत पर था, बल्कि तमाम अनबिया की मौत पर इजमा हो गया था। ये कहां पर लिखा है? किस किताब में लिखा है कि तमाम सहाबा का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की? अब ये अगर झूठ, ये सरीह झूठ, सफेद झूठ बोल, झूठ पर झूठ, झूठ की फैक्ट्री है मिर्जा साहब के साथ। उधर ही से तो ये पूरी दुनिया में झूठ फैला है, आप देख लो। फिर कह रहे हैं कि आप हमें इधर उधर की कहानी कर रहे हो। भाई हम आपको आपके घर के हवाले दे रहे हैं। अब वो हवाला आप दोबारा से, वो इतनी झूठ दिखाने के बाद मैं इनके सामने वो हवाला दोबारा लगा रहा हूं कि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि अगर जो बंदा एक बात में झूठा साबित हो जाए वो झूठा ही झूठा होता है, और वो कंजरों और वलदुज़्ज़िना से बदतर होता है। जज़ाकल्लाह शाह साहब, आपका टाइम हो रहा है। कौन हादिया आप लेगी? सुभान अल्लाह। मुझे इजाजत दीजिएगा बाजी, अब जो है ना वो खलीफा मेरी बात करने दे। बाजी एक मिनट रुक जाए बाजी, मैं हवाले दे दूं ताकि हवाले फिर न निकल जाए ना। फिर ठीक है, आप हवाले दे दीजिए। हाँ जी, अच्छा ये जनाब, ये मैं हवाला दूं इनको। बात सुन ले सुभान अल्लाह भाई, बात सुन ले। जी आप हवाले लगाएं, आप हवाले लगाएं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये बात करने लगी हूँ कि जो ये बीच में से लाइनें लेते हैं बासी, और इन्होंने लाइनें बहुत सारी किताबों की इकट्ठी कर दी हैं, और इतनी देर में एक किताब भी नहीं निकलती, 2 मिनटों में, 3 मिनटों में एक लाइन का जवाब भी नहीं होता। एक लाइन जो है वो 3 सफ़े 2 सफ़े हम पढ़ेंगे तो उसका जवाब होगा। ठीक है बाजी, अब ये बात ये है, नहीं मैं इनको उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं इनको, आपको टाइमर नहीं मिलेगा। एक दफा मैंने 1000 दफा कहा है, जो बंदा माइक लेगा उसी का टाइमर होगा। अच्छा किसको दे रहे हैं? बाजी को दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं? मैंने तो आपसे जनरल बात की है। अच्छा बाजी मुझे बात मुकम्मल कर लेंगे, फिर मैं आगे देता हूँ। ये जनाब ये हदीस बुखारी शरीफ के ऊपर लगा हुआ है। हाँ जी, मेरी तो बड़ी करिए, मैं हदीस दिखा रहा हूँ इनको। ये जो हदीस है बुखारी शरीफ की, इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है जो हजरत अबू हुरैरा से रवायत। अब आपने मुझे बड़ा अच्छा, ये देखें, ये जो है ये हदीस की बुखारी है, ये देखें, ये इनके वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट भी नहीं है, ये मुहद्दिस ये अल हदीस का वेबसाइट। इसमें ये हदीस की जो हदीस है वो 3358 है।
صحیح بخاری کی 3358. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اب جو بھی فتوی انہوں نے لگانا ہے، حضرت مرزا صاحب کا لگانا ہے، حضرت ابراہیم پہ لگا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لیجیے گا. کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاثہ کذبا، کہ تین جھوٹ بولے ہیں. اب یہ اچھا، اب انہوں نے ایک دو حوالے پیش کیے حضرت مرزا صاحب کے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث وہاں لکھی ہے، یہ حدیث، یہ دیکھیں یہ حدیث ہے ایک جناب، یہ بھی انہی کی ویب سائٹ سے ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا یا ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. مجھے کسی نبی کا ایک کا مجھے دکھا دے کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو جو ہے ڈرایا ہو. کسی کتاب سے مجھے نکال کے دکھا دیں، جو پرانی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، مجھے نکال کے دکھا دیں. پھر لگاتے رہے جو فتوے لگانے، جس پہ جو فتوے لگانے لگاتے رہیں. اب دیکھیے گا کہ اب ان کے جو ہیں یہ فتوے کہاں جاتے ہیں. یہ جو فتوے لگا رہے ہیں نا، یہ بڑے اچھل کے فتوے لگا رہے تھے. انہوں نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں، ہم نے کسی کو گالی بھی نہیں دی. ہم نے تو آپ کو بتایا کہ یہ حوالے موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر موجود ہے، ابھی کھول لیتے ہیں، کہتے ہیں سارا ہر چیز نکال لیں گے. کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس. کمپیوٹر موجود ہے، ٹک 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 اے آئی ہر چیز نکال کے فوراً دے دیتی ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. جی میری بات مکمل ہے، جس نے اب کرنی کر لیں. جزاک اللہ. جی میری بات مکمل ہو گئی ہے. آپ کا ٹائمر ہے بھائی جان کمپلیٹ آپ کی بات؟ اوکے، کس نے ٹائمر لینا ہے بھائی جان؟ بتا دیں کس نے. السلام علیکم. اور عامر نذیر بھائی السلام علیکم. اچھا یہ